हेलो भाई सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ से आपण देखिए माँ दंडकाली यात्रा उपलक्षे माँ आश्रयस्थली मान कहले रात्र आश्रयस्थली आमर पड़िया चंचल आमर माँ पूजा सहित आलती ता सहित भोग भक्त मानकर प्रसाद सेवन ये आम आयोजन कर इनभाइट रहा आपण मैंने आसतु माँ যাত্রা দেখন্তু তা সহিত প্রসাদ সেবন করে যাଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କେବେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡନାଚ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ 2024ର ଦଣ୍ଡନାଚ ପୁରା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। चंडालपुत्र तो कही हेनी ऋषिपुत्र कह प्रत्येक कथार तुमको ऋषिपुत्र कह ऋषिपुत्र कही
श्री श्री कलारुद्रमणि की भजे श्री कलारुद्रमणि की भजे हे राम हे हरि बोलो मणि की भजे हे राम हे देखे देखे हल्दी लगे देखे अरे पुओ ए कौन कर दीदी वाली है जी कौन हमरे ना ना ठीक है श्री श्री कलारुद्रमणि की भजे ଏକ ଏକ ଏ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ନାଚ ଶୁଣ 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 ବାପ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ କେତେ କ୍ଲାସ 5 ପଢିଛୁ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ये मुश्किल ବର୍ଷା ହେଲାଣି ନାଇଁ କାଲି କେମିତି तो दुर्गा भी कंट्रोल बोले श्री श्री कलारुद्रमणि की भजे এটা মোড়া দেখলু তো এইটা কি এই যে ওষারে মোড়া নাকি রে ওষারে মোড়া এটা সরিয়ানি করছি সরিয়া ମୁଁ ମାଇପି ହଲ ତ ମାଇପି ମୁଁ କମ ସେ କଥା କହୁଛି ରେ ଆରେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାର ଜଣେ ଗୋଟେ ମାୟା ଦିନ ନା ତୋ ମାଇ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି ଲୁଗା ତୋ ମାଇ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି କି ମାଉସୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି ମୁଁ କହିଦେବି ତମ ଘରେ ରଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଝିଅଟା ନାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ପା ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ଭଲରେ
ପଶୁ ଆମ ସାଉକୁ कविया जत साउकी जाने मुनिया मगरे छोरा बारे कातिलु राशि भूला रे बसी सुता घोला बसी फाटी जाता
ପାଣି ଆଉଛି ନା ନାଇଁ ବସିଲେ ଚାଲୁ କଲେ ପାଣି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଖି ପକେଇ